We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao o Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sa pag-obserba karong adlaw sa itom nga Nazareno, atong sayron ang mga aktibidad nga gipaygayon sa Black Nazarene Chapel sa Davao City pinaagi ni Argel Relator live. Argel. Kent daghang deboto sa itong mga Nazareno ang ni Salmot karong buntag sa gipaygayon nga traslasyon. Luyo ang kadlawon ang pagsugod sa aktibidad wala kini igsapayan sa mga deboto nga niabot og sayo alang sa pagsalmot sa traslasyon sa imahen sa itong mga Nazareno. Gikan sa Black Nazarene Chapel sa Nyolan Zona, giprosesyon ang replika sa itong mga Nazareno padulong sa Matina Pangi Road, dayon tuyok sa Matina Crossing, MacArthur Highway, dayon pabalik sa Maong Kapilya. Pipila sa mga deboto ang bitbit ang ilang imahen sa itong mga Nazareno sa traslasyon. Sagad kanila, pipila na katuig deboto tungod sa nasinating pagkamilagroso matud pa sa itong mga Nazareno. Pangamuyo nila ang maayong panglawas alang sa ilang pamilya ug ma-provide ang ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sa pagbalik sa imahen sa itong mga Nazareno sa Maong Kapilya, doon pahigayon nga pahalok. Kaya gawas sa Black Nazarene Chapel sa karon nakita sa San Alfonso Parish kung asang pahigayon sab karon alas 8 sa buntag ug ganito makita sa likod no ang gigawas sa nila ang replika og imahen sa itong mga Nazareno alang sa traslasyon gikan dinhi paingon sa Barangay Tigato partikularmente sa Our Lady of Peña Francia. Paghuman pag-abot dito alas 10 karong buntag sugdan ang unang misa sa pagpangulo ni Archbishop Romulo Valles. Sa karon nangandam na ang kining mga deboto no sa pagsugod sa traslasyon. Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha. Gitay og magnitude 7.1 nga linog ang Sarangani, Davao Occidental kaganihang sayo sa buntag. Bandang alas 4:48 kaganihang buntag nasinati ang magnitude 7.1 nga linog kung asa epicenter niini ang Sarangani, Davao Occidental. Ana kini sa kadagatan sa Sarangani. Hinuon wala gipagawas nga tsunami alert ang PHIVOLCS. Tectonic ang origin niini ug lauman pa ang mga aftershocks. Nabatisab ang intensity 4 sa Malungon, Alabel o Giamba sa Sarangani Province. Napulong kabalay ang nasunog sa Davao City Lunes sa buntag. Duha ang napaso samtang usa ka menor de edad ang na-rescue. Ani ang report ni John D. Esteban. Daling miresponde ang kabumberuhan sa sunog sa Purok 23 sa Ecolan, Barangay 76A, Davao City, Lunes sa buntag. Giplastar dayon ang fire hose o gipasilita og tubig ang kalayo nga milamoy sa kabalayan. Nag-uul pa ning lalaki kay wala pa daw makagawas ang iyahang anak. Tapa akong anak dito. Sir, asa yung mga anak, sir? Sa sulod. Tama, naunta diri yung taang bata. Pila edad, pila edad? 8 years old. Ha? Taud-taud pa na-rescue ang bata sa mga bumbero. Asa yung daron, sir? Malandong yan diri, sir. Kauban. Usa ka 34 anyos nga babae sa bag nakaangkon og first degree burn. Pila, hatod tong babae sa ambulansya na ay hatod sa ospital kay grabe pagpasok. Kining lalaki gilapatan dayon og first aid kay napaso human gisuwayan og salbar ang nasunog nga balay. Si Nanay Maria nagsaulog unta sa ihang adlaw na tawhan apan masulubon siya tungod na apil og kasunog ang iyahang balay. Asa man nagsugod ay ang sunog? Ana ako igagaw Alfredo Jongpong. Kalit lang to? Sa man to? Butod yun, kay papaya nagkunik na po na sila diya, ma'am. Na birthday ko karon, ika 60 years old, ilang diya tagang problema, asa mami manglugo. Wala na ko anak, ma'am, ang ako lang luwas lang ang mga bata. As 11:50 gideklara nga fire under control na ang sunog dinhi sa Sunflower Street. Sumalat sa report sa Davao City Fire District, 7 ka balay ang naugdaw, samtang 3 ang partially damaged.
Parayan pa ang pagsuta kung unsa ang hinungdan sa sunog. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. 7 ka mga patayng lawas gagipang lubong sa usa ka barangay sa Sapad, Lanao del Norte. Nakalutan sa mga residente. Kapulisan padayon ng investigasyon aron masuta ang motibo sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 9 sa buntag adlawng Domingo, nakadawat og report ang Sapad Municipal Police Station nga adunay nakita nga 7 ka mga patayng lawas nga gipanlubong sa sitio Lapaw, Barangay Carcum, Sapad, Lanao del Norte. Pagabot sa kapulisan sa lugar, naabtan nila ang usa ka mabaw nga kinalutan kung asa gipanlubong ang mga biktima. Sa inisyal nga report sa Sapad Municipal Police Station, ilahan na kunong naila ang 3 sa 4 ka mga biktima nga sagad kuno residente sa Zamboanga City. Sa 7 ka buok adunay 2 ka buok 4 ka buok niini ang lalaki ug 3 ka buok ang babae. And ang ato ang kapulisan sa Sapad is already coordinating with Zamboanga Police Station. Gipangdala na sab kuno sa usa ka punerarya ang mga patayng lawas sa biktima alang sa post-mortem examination nga gihimo sa mga personahe sa PNP Forensic Unit. Blanco pa sab ang kapulisan sa motibo sa krimen. Wala sab kunoy mga nakakita sa panghitabo tungod sa kalayo sa lugar ug wala sab kunoy cellphone signal. Sa karon padayon pa kuno ang investigasyon sa Sapad PNP aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa 7 ka mga biktima. Mao kana ang kanang ato ang ginahimo karon nga investigation kung asa gid kini sila gihimo ang pagpatay ngadto kanila. Pwede pod nga gipatay kini sila sa laing lugar o dito ra pod sila nga area nga gilubong kay sa sumala pa pod sa medical officer no sa Sapad is ang maong patayng lawas is anaana sa early stage of decomposition. Probably gipatay kani sila 1 or 2 days ago. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod karong adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, sa musunod nga mga oras ang ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao. Light to moderate rains ang posibleng masinati. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms o kahaulan nga hatod sa easterlies ang masinati sa Visayas ug Mindanao. Hanging amihan sab ang magpaulan sa northern ug central Luzon. Samtang shear line ang makaapekto sa eastern section sa southern Luzon. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Napulo ka individual kung asa 4 niini mga bata ang nasalbar human mitikyaob ang bangkang ilang gisakyan sa kadagatan sa Dapitan City. Sumala sa Philippine Coast Guard, pauli na sa sentro sa Dapitan City gikan sa Salinog Island ang ilang mga personahe. Dihang namatikdan nila ang usa ka bangka nga nabugtuan og katig ug natikyaob na. Gitabangan na lang kini sa kauban nga laing gamay nga bangka aron lang makaabot sa pantalan sa Barangay Rizal. Sakay sa nadaot nga bangka ang napulo ka individual kinsa magkabanay kung asa 4 niini mga bata. Matud pa gikan ang maong magkabanay sa Purok Langgaman ug pauli na unta dihang nahitabo ang insidente. Gilayong gi-turn over ang mga giluwas nga magkabanay ngadto sa CDRMO aron masuta kung ilang kahimtang. Hinuon nakauli ra sab dayon ang mga biktima. Kapin 11 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes naharang sa Naval Forces Eastern Mindanao sa Sarangani Province ug Davao Occidental. Ani ang report. Naharang sa Philippine Naval Forces Eastern Mindanao ang anaasa 280 ka master cases sa smuggled cigarettes nga nagkantidad og kapin 7 million pesos sa kadagatan sa Maitum, Sarangani Province niadtong Sabado sa gabi. Narecover ang maong mga illegal nga sigarilyo gikan sa BRP Rafael Pargas nga motorized bangka kung asa nasikop ang 6 ka Filipino national nga sakay niini. Matod sa Naval Forces Eastern Mindanao, ginasuta pa kung asa gikan ang maong mga illegal nga sigarilyo nga gidala na sa Bureau of Customs. Samtang laing illegal nga sigarilyo na sab ang naharang sa Naval Forces Eastern Mindanao sa kadagatan sa Balut Island sa Davao Occidental. Batod sa Naval Forces Eastern Mindanao, nagpaygayon sila og territorial defense operation ni adtong Miyerkules dihang naharang nila ang usa ka motorized bangka.
Narecover sa BRP Artemio Ricarte ang anaa sa 100 ka karton sa iligal nga sigarilyo nga matod pa nagikan sa nasod Indonesia ug padulong sa linaw maasim Sarangani Province. Sikop ang boat captain nga usa ka Indonesian national, lakip ang duha ka mga Pinoy. Sa karon, anaa na sa Bureau of Customs ang mga narecover nga iligal nga sigarilyo. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka rider sa motorsiklo samtang angol ang angkas niini. Human nagbangga ang gisakyang motor sa kasugat nga van sa National Highway sa Kidapawan City. Ano ang dugang detalye? Halos dili na may tsura kining motorsiklo human nga mibangga sa kasugat nga private van sa National Highway sa Barangay Amas, Kidapawan City pasado alas 4 sa hapon niadtong Biyernes. Sa kakusog sa impact, nalumping sab kining unahang parte sa van nga gimaneho ni Rene Marquijado. Sa report sa otoridad, nalagpot ang duha ka mga biktima sa kalsada ato sa bangga. Dead on arrival sa ospital ang driver sa motor nga giilang si Danny Landasan. Samtang angol sab ang 18 anyos nga babae nga angkas niini nga giilang si Ranea Pantaw, usa ka estudyante. Nakaangkon kini og bali sa iyang paa kinsa nagpaayo pa sa ospital. Sa investigasyon sa otoridad, gilatas sa mga biktima ang National Highway padulong sa Carmen, Cotabato. Dihang kalit misulod sa pikas nga inner lane ang van nga padulong sa Davao City, hinungdan sa disgrasya. While traveling po itong motorcycle na nasa innermost lane, medyo malakas po yung takbo niya, pumasok po itong van sa lane nitong motorcycle kaya nabangga po itong left front portion ng van at tumilapon po itong mga biktima natin. Gisuta pa sa otoridad kung igunsa ang duha ka mga biktima. Samtang ana-ana sa kustodiya sa Kidapawan PNP ang driver sa van. Nakaharap po siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide kasi patay po yung driver and another case for reckless imprudence resulting in serious physical injury. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Translasyon sa itong Nazareno sa Cagayan de Oro City. Gidagsa sa libuan ka mga deboto gikan pa sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Sa iron taong dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Kent, gibana-banaan nga mukabat sa kapi 17,000 ka mga deboto ang midagsa sa traslasyon sa itong Nazareno dinhi sa Cagayan de Oro City. Alas 4 sa kadlawon dihang gisugdan ang usa ka santos nga misa sa St. Augustine Cathedral Church nga gipangunahan ni St. Augustine Cathedral Parish Priest Reverend Father Jose Pulgo ug hugot ang seguridad nga gipatuman sa palibot sa simbahan lakip na ang rotang agian sa traslasyon. Pasado alas 5 sa buntag gisugdan ang traslasyon sa itong mga Nazareno nga giduyugan sa kapin 17,000 ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office nga nag-deploy sila og kapin 2,000 ka mga uniform ug non-uniform personnel sa palibot aron nga magsiguro sa kahusay ug kalinaw sa mga deboto nga musalmot sa maong traslasyon. Sa ilang monitoring, wala man sab dunay natala nga mga insidente samtang nag-aginod ang traslasyon. Pasado alas 7 sa buntag diyang miabot ang imahen sa itong mga Nazareno sa simbahan niini sa Nazareno Parish ug misunod dayon ang usa ka santos nga misa. Ug Kent, sugod karong buntag adunay ipahigayon nga misa matag oras dinhi sa Nazareno Parish alang nasab sa katong mga deboto nga wala na makasalmot pa sa traslasyon apan pahinumdom sa kapulisan nga dili gihapon magdala og mga dagkong mga bag aron nga dili sila malangan sa ilang pagsulod sa simbahan. Kent? Daghang salamat, James Paulo Yap. Alaska Airlines ang wala nagipalupad ang ilang mga Boeing 737 MAX 9 human nga nalagpot ang side panel niini human maka-take off. Wala una gipalupad karon sa Alaska Airlines ang ilang fleet sa 75 ka Boeing 737 MAX 9 nga eroplano human nagkaaberya ang usa ka eroplano niini niadtong Biyernes. Sumala pa nga usa ka jetliner niini nga puno og pasahero ang napugos pag emergency landing human nalagpot ang cabin panel niini human maka-take off. Sumala silang CEO nga si Ben Minicucci nga gipailawom sa maintenance and safety inspections ang maong mga eroplano human ang insidente. Ang Alaska Airlines Flight 1282 ang padulong unta sa Ontario, California diyang nasinati ang aberya. Hinoon luwas ang 171 ka pasahero
og 6 ka crew sa pag-emergency landing niini sa Portland, Oregon. Ang National Transportation Safety Board ang padayon nga sa ilang ginahimong investigasyon. 5 ka tawo ang natrap sa usa ka kuweba sa Blauska Polica, Slovenia dihang mitaas ang tubig. Hinuon nasulod na sa mga rescuers sa Slovenia ang nahitmutangan sa 5 ka tawo sa usa ka kuweba dihang misaka ang tubig gumikan sa walay puas nga ulan. Ang mga biktima mao ang 3 ka magbanay ug 2 ka tourist guides. Hinuon naabot na kini sa mga rescuer apan maglisod sila pagkuha sa mga biktima tungod anaa pa sa 2 ka kilometro ang ilang gilayon gikan sa gawas. Nanginahanglan og mga driver aron maoy magkuha sa mga biktima. Sa kasamtangan gihatdan lamang kini og pagkaon ug mainom. Hinuon luwas ang ilang kahimtang. Ang final rescue pagahimuon panahon nga moubos na ang water levels sa maong kuweba. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mipanaw na si Kanhi Catholic Bishop Conference of the Philippines President Archbishop Emeritus Fernando Capalla sa edad nga 89 anyos. Mga Davaoenyo nagpaambit sa ilang pahasubo. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gipahigayon ang rite of reception sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang kang Archbishop Emeritus Most Reverend Fernando Capalla niadtong Sabado sa hapon. Gipangunahan kini ni Archbishop Romulo Valles sa Archdiocese of Davao. Dayon gisundan og santos nga misa. Si Most Reverend Capalla namatay alauna 23 sa susamang adlaw sa edad nga 89 anyos. Yes, pero giuli na sa balay because he wanted to stay in the house. Almost like it's a natural death. Tigulang naman siya niya. Physical breathing. Namatay siya sa iyang residence, sa retirement residence niya, doon sa College Seminary na to sa Cataruan Grande. Ang mga Davaoenyo nga dugay usab nga giserbisyohan ni Most Reverend Fernando Capalla nahasubo sa iyahang kamatayon. Sama na lamang sa 80 anyos kasi Tatay Chris Polo, nga bisan naglisod og lakaw, iya gyud giadtuan ang haya sa arsobispo sa simbahan. Capalla. Oo nga, kuan malangit gila siya. Si Cirilo nga usa ka lay minister na subo sa kamatayon sa arsobispo. Subo kayo kay amahan sa diocese, si Emeritus. Pag misa niya to sa St. Francis de Assisi, ang iyang sinultian na gani, murag kuha na, murag lain na. Moto pagka sunod semana, na-admit na siya. Gisilbihan ni Anhi Archbishop Capalla ang Archdiocese of Davao sulod sa 16 ka tuig sukad tuig 1996. Ilado siya nga usa ka peace advocate sa Mindanao ug nahimong presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines niadtong 2003 hangtod 2005. Na-ordain siya isip pari niadtong 1961 ug na-concentrate isip obispo sa susamang tuig. Si Capalla usab ang founding father sa Bishops Ulama Conference, usa ka interreligious organization nga nagtinguha nga mapalambo ang pagsinabtanay sa mga Kristiyano ug Muslim. Bishop Capalla always working good for dialogue, peace building, pinagi sa hinabi pa kana isi-istorya pa sabon. Unya working for interreligious dialogue. Kana bang dili mga Kristiyano, mga lumad, mga Muslim, may ito siya na. Ilubong ang namatang arsobispo sa Enero 15 sa Dormition de San Pedro, human sa misa sa alas 10 sa buntag sa San Pedro Cathedral. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 30,000 ka mga establishmento sa Cagayan de Oro City gilauman nga makarenew sa ilang business permits sa dili pa mahuman ang deadline niini karong Enero 20. Cagayan de Oro City Hall abli sa adlong Sabado ug Domingo alang sa mga buot magpa-renew sa ilang business permits. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sukad nagsugod ang business permit renewal niadtong adlong Martes, ana-ana sa kapin 1,500 ka mga business establishment ang naka-renew na sa ilang mga business permit. Target kuno sa City Treasurer's Office nga maaghat ang sobra 30,000 ka mga negosyo nga naa karon sa syudad nga mag-renew sa ilang business permit, una pa man mahuman ang deadline karong Enero 20. So far karon wala pa tayo nadunggan nga naay extension, so mag-agad lang ta sa City Council kay kinahanglan man na siya ordinansa nga mag-extend ta hangtod kanusa nga adlaw. Hinuon malaumon ng LGU nga makabot ang ilang target collection karon tuiga tungod nakita nila nga nibalik na ang normal nga operasyon sa mga negosyo sa syudad.
Gipahibalusab karon sa City Treasurer's Office nga abli ang ilang buhatan karong adlaw Sabado ug Domingo alang sa mga buot magpa-renew sa ilang business permits nga dili makahigayon sa adlaw sa trabaho. Aduna sab sila'y online renewal ug payment aron dili na kinahanglan pang moadto sa City Hall. Ang business owner nga si Jessica Casion naniguro na lang kuno siya og pa-renew sa iyang business permit karong unang semana pa lang aron malikay kuno sa bagang duot sa katawhan pag-abot sa adlaw sa deadline. Mas maayo nga magsayo og apply para walay hasol kay para karon walay kay tao. Kanang mulaps na sa deadline, ana kitay i-impose nga 25% surcharge. So dako-dako gina siya nga dugang sa imong bayronon. Kung mahimo gyud pahimuslan ginilang panahon, apason ginilang deadline. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka senior citizen human matrap sa kaugalingong balay nga nasunog sa Zamboanga City. Natumba nga lampara nga gigamit pang pulaw, posibleng hinungdan sa sunog, sumala sa BFP. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Naabo ang usa ka panimalay sa Soto Drive, Barangay Divisoria, Zamboanga City human kini nasunog adlawng Biyernes pasado alas 9 sa buntag. Nadeklara kining fire out human ang 20 minutos. Sa maong sunog, patay ang 65 anyos nga babaeng giila nga si Satra Alam human matrap sa mismong panimalay. Nag-inusara kuno sa balay ang biktima sa diyang nahitabo ang sunog. Matud sa pakiginabi sa barangay council sa mga residente, posibleng natumba kuno ang gisindihan nga lampara nga gibilin pang pulaw sa balay nga wala na matikdan sa biktima. Nasikun ko ng mga bisinos, kaya marido na before ya kami na, yan pa na compra petrolyo natin na kanila, para di ba kaya tayong kargado sa biya, before sale, hindi ako na maging pulaw. Sir, actually, gina-verify po nato ni siya, no? So, ato nang kuhaan pag-statement ng mga witnesses. Gibana-bana ang moabot sa 9,000 pesos ang danyo sa sunog. Gitagad na sab sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Sa mga kaning mga elders na nato no sa balay, kinanglan ato gini silang gabayan ba nga atong lantawon nga i-assist gid nato pirmi. Naay pirmi nga kauban. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Target sa kasundaluhan nga mapulpog sa himpit ang rebelding New People's Army karong tuiga. Apan suportado ni ini ang paghatag og amnestiya sa mga rebelde. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gibutyag sa Armed Forces of the Philippines nga na lang sa 13 ka guerrilla front sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, kon CPP, NPA, NDF ang nahabilin sa nasod. Itandi sa 21 sa nakalabang tuig. Kadaghanan ini ana sa Central ug Eastern Mindanao. When I say weekend, that organization is no longer capable of implementing programs. They lack personnel. Even this flow of resources that are coming in to the underground movement is no longer there. Sa karon, anaan na lang daw sa 1,655 ang miyembro sa mga 8 pundok ug target nga mapulpog na kini sa hingpit karong tuiga pinaagi sa parayong operasyon. Sa maong ihap, sobra 400 ang nafailan na og kasong kriminal. Hinuon, suportado nila ang paghatag og amnestiya sa mga mitahan nga rebelde. Kahinumduman nga giatagan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga rebelde og amnestiya pinaagi sa Executive Order 47 aron maagni kini nga mubalik sa sabakan sa gobyerno. We want to give them this opportunity because after all, they are also Filipinos. And if you look at the profile of the CPP-NPA members, most of them come from the peasant sector. Here in particular in Mindanao, not so much in Davao because this is already an insurgency-free. Abli usab ang AFP sa exploratory talks tali sa 8 pundok. Aban dili na daw sila musugot sa mga kondisyon nga ilatag niini ug magparayon ang ilahang military operations batok kanila. For as long that there are armed groups in our country, we will not stop we will not stop in doing our job. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka 5 anyos nga batang lalaki nga pipila ka adlaw ng missing napalgang naglutaw sa usa ka creek sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Wa nay kinabuhi dihang napalga ng 5 anyos nga batang lalaki sa usa ka creek sa Sitio Sandal, Barangay San Isidro sa Mahayag, Zamboanga del Sur niadtong Sabado sa hapon.
Nailhan ang bata nga si Nedan Nathaniel Obando nga residente sab sa lugar. Napalgan kining naglutaw ug nasangit sa usa ka punuan sa Maong Creek nga dili layo sa ilang balay. Ana kini sa state of decomposition. Sa investigasyon, alas 10 sa buntag niadtong January 3, ulahing nakit-ang nagdula ang maong bata, lakip ang duha nini kay igagaw sa luyo sa balay sa bata. Samtang nagdula, gibyaan matud pa sa iyang mga igagaw ang bata kinsa nangihi niadtong tungura. Pagbalik sa duha, wala na matud pa ang bata. Sa pagsuta sa Rural Health Unit ug Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit, migawas nga nalumos ang bata nga mo'y hinungdan sa kamatayon niini. Usa patay samtang 5 samdan sa nahitabong aksidente tali duha ka sakyanan sa Gingoog City, Misamis Oriental. Nabalintong nga SUV og dili na mahitsura nga kotse ang makita sa kalsada sa Purokwan, Barangay Daang, lungsod sa Gingoog City, Misamis Oriental. Pasado alas 6 sa buntag adlong Domingo, human ang nahitabong aksidente sa lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, patay ang usa sa mga pasahero sa pulang SUV, samtang samdan ang driver niini og laing upat ka mga pasahero niya. Samtang anaasab ang driver sa yellow nga kotse. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga ang pulang SUV padulong sa direksyon sa Cagayan de Oro City, samtang ang yellow nga kotse padulong sa Butuan City. Pag-abot sa lugar, na-overshoot kuno ang pulang SUV rason nga sa panagbangga sa duha ka sakyanan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong aksidente. Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa tumaha kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa tumaha kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.